एक कमर तुझे समर है तार शिकी शिकी एक कितनी सुंदर तुझे पिपल्स है গানটা এখন আপনাদেরকে আমি শিখা দেখেন গাইস প্রথম এক কম্বর तुझे समर है तार शिकी शिकी एक कितनी सुंदर तुझे पिपल्स है एक থেকে দেখছেন দেখেন एक कमर तुझे समर है तार शिकी शिकी ना ना शिकी शिकी চাখাও सॉरी एक कमर तुझे समर है तार शिकी शिकी है कितनी सुंदर तुझे पे पल्स है तेगे 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 अगर বসন্ত কম্বরটা জলদি করে একটা ছবি দেন আপনারা সব ইউটিউবারদের টিকটকে ভালো ভিডিও যারা যারা দেখে তারা অবশ্যই মিস্টার ভিটের ভিডিও কারা কারা দেখেন ওটাও বলবে অ্যালেক্স চ্যানেলের ভিডিও কারা কারা দেখেন ওটা ও আপনাদের নাম লিখবেন যারা মিস্টার ভিট আর অ্যালেক্স চ্যানেলের ভিডিও দেখেন